बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल मलऊन ज़माना आखिर के सिलसिले में हमारी ये गुफ्तगू जारी है, जिसमें हमें सिरात मुस्तकीम और राह हक को तलाश करना है। एक ज़रबुल मिसल है, नो पेन नो गेन, यानी बगैर दर्द कुछ भी नहीं पाया जा सकता। मंजिल बगैर तकलीफ, बगैर जहमत, बगैर जद्दोजहद कभी भी नहीं मिलती। इसीलिए तमाम अंबिया ने जो रास्ते इख्तियार किए वो इंतहाई कठिन, तकलीफ दे, पूरा शौक थे। उनमें हमारे लिए इबरत की वो कहानियां बयान की गईं, वो रास्ते इख्तियार किए गए जिन पर चल के हम राह हक को पा सकते हैं। अंबिया ने अपनी जानों को पेश किया, अपने खून को पेश किया, ताकि हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। इसलिए हमने कहा था कि माजी की उम्मतों में जो किस्से बयान हुए हम उनको ज़रूर बयान करेंगे, ताकि हम आज के हालात को समझ सकें और इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के इस दौर को जान सकें और इस लश्कर की पहचान हासिल कर सकें। तो आइए कुरान से रजू करते हैं। सूरा नंबर 4 है, जिसकी आयत नंबर 64 है, जिसमें खुदाए बरहक ने कहा, और हमने कोई भी रसूल नहीं भेजा सिवाय उसके कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाया करे। अल्लाह ने कोई भी रसूल बगैर मकसद नहीं भेजा, इसलिए भेजा कि इंसानियत उसकी अताअत करे और उसकी सरदारी को तस्लीम करे। अल्लाह ने इस ज़मीन को बनाया और इस पर अपने नायब उतारे जो इंसानियत के लिए मशअले राह थे, मशअले राह हैं और मशअले राह रहेंगे। इंसानियत को उनकी अताअत पर कायल किया गया, इंसानियत के लिए उनकी अताअत वाजिब करार दी गई। क्यों? कि इंसान के लिए वो हुज्जत खुदा ही वाहिद रास्ता है जो अल्लाह के कवानीन उस पर अयां करे, कायनात की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को पढ़कर उसे बताए कि किस रास्ते पर सफ़र करेगा तो हयात अबदी को हासिल कर पाएगा। आप जानते हैं कि इंसान को जन्नत से निकाला गया जहां मौत नहीं थी, हयात थी, और फिर उसके बाद इंसान के इम्तिहान के लिए इस दुनिया में उतारा गया। तो पहले दिन से ही हुज्जत खुदा और इनकार का जो मसला पैदा हुआ वो इक़्तिदार की जंग थी। इब्लीस ने हुज्जत खुदा का इक़्तिदार तस्लीम नहीं किया और अपने इक़्तिदार का दावा किया। बस उस दिन से लेकर आज तक ज़मीन पर इक़्तिदार की जंग जारी है। एक तरफ अल्लाह की हुज्जत का इक़्तिदार है, मुस्बत कुव्वत का इक़्तिदार, जिसमें राहत, सुकून, अब्दी हयात है, और दूसरी तरफ इब्लीस का फनाह का इक़्तिदार है, जिसमें फना है, जिसमें सज़ा है, जिसमें जहन्नुम है, जिसमें इंसानियत की बका नहीं है। खुदाए वादा शरीक ने हुज्जतों को ज़मीन पर भेजा ताकि वो इस इंसान को इस कायनात के अंदर मौजूद कवानीन से आगाह करे और इसे हयात अबदी को पा लेने की सिमत की तरफ आगाही दे। इसी तरह आज तक ये इक़्तिदार की जंग जारी है। हुज्जत खुदा इंसानों को मुस्बत ताकतों की तरफ रजू करने का हुक्म देती रही, हर बद ताकत से जो इब्लीस के कारखाना से जारी होती थी उससे मना करती रही। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज इंसानों ने
इन ظاہری آنکھوں سے دکھائی دینے والے سراب کی طرف سفر شروع کیا اور ابلیس کے کہنے پر عمل کیا، جس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ ہر طرف لاکھوں سال سے کشت و خون کی ندیاں جاری ہیں۔ انسانیت سکون کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے۔ بھوک و افلاس انسان کی فلاح کا سامان کر رہے ہیں۔ اس دور میں اسی لیے حجت خدا کی شدید ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے، تاکہ انسان کو آ کر وہ حجت خدا ان ابدی قوانین سے آگاہ کرے اور اس دنیا کی تمام قوتوں کو یکجا کر کے وہ راحت و سکون کے باغات کو قائم کرے جس میں حیات ابدی پوشیدہ ہے۔ تو آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو کام انہوں نے سر انجام دیے اس کا انجام کیا ہوا، بد لوگوں کا انجام کیا ہوا اور نیک لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل آزاری اور اعزار رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی، کیا میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں: طوفان، ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، یعنی طوفان کا عذاب۔ پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا اور نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ سنیچر سے سنیچر تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا۔ وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ مطلب یہ کہ جب یہ مصیبت ٹل جائے گی تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور فرعون کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کی اطاعت میں آپ کو اپنا حکمران اور سردار مقرر کر لیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی
اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ ان پر دوسرا عذاب اس کے بعد آیا، ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، اور جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئے، اور فرعونوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جن سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بہت عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایتی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو تکلیفیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا اقتدار اور دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد 1 ماہ کا وقت گزرا اور تیسرا عذاب نازل ہوا گھن کی شکل میں۔ غرض ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور پھر کہا گیا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا، ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک روح بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ میں اس قہر آسمانی و بلائے ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی، اور یہ عذاب بھی دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ دیا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔
इन फिरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और इन जालिमों का ये हाल हुआ कि जो आदमी जहां भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेंढक भर जाते। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो इसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। हांडियों में मेंढक, इनके जिस्मों में सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठते, बैठते, लेटते, किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगते हाजिर हुए और बड़ी बड़ी कसमें खा कर अहद व पैमान करने लगे कि हम जरूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी एजाज नहीं देंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही अब फिर अपने अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिनीन को सताने लगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी करने लगी। तो फिर अजाब इलाही ने इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन लोगों में खून का अजाब कहरे इलाही बनकर उतर पड़ा। खून एकदम बिल्कुल अचानक इन लोगों के तमाम कुहों, नहरों का पानी खून हो गया। तो इन लोगों ने फिरौन से फरियाद की तो उस सरकश ने कहा कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नजरबंदी है। यह सुनकर फिरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहां की नजरबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका जरा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकाले, मगर खुदा की शान के मोमिनीन अब इसी बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ, शफाफ और शीरी पानी निकलता और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे, मगर कुदरत खुदाबंदी का अजीब जलवा नजर आया। एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता था और फिरौन वालों के मुंह में जो जाता वो खून होता था। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे, मगर उसकी रतूबत भी इनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। अलगर्ज फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की तो आपने पैगंबराना रहम व करम फरमा कर फिर इन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी उनके सरों से उठ गया। अलगर्ज इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा, मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर शकावत व बदबख्ती की ऐसी मोहर लग गई कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और हर मर्तबा अपना अहद तोड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरौन और इसके मुतबईन सिर्फ
सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया इन अहद शिकनों और मरदूदों से पाक और साफ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह नेस्त व नाबूद कर दिए गए कि रूए जमीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रहा। इन तमाम अजाबों के बारे में कुरान ने सूरह एराफ 133 आयत से 136 तक रोशनी डाली है, लेकिन हमें इस तमाम किस्से से ये सोचना होगा कि अताअते रसूल न करना किस कदर बड़ा जुर्म है। बादशाहते रसालत व नबुव्वत को तस्लीम ना करना, अल्लाह के खलीफे की हुक्मरानी को तस्लीम ना करना और उसके मुकाबले में अपने सरदार और अपनी हुक्मरानी का क़याम एक उम्मत के लिए किस कदर अजाब का बाइस बन जाता है। हमें इस तमाम किस्से में गौर करना होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो खलीफा खुदा नबी खुदा का इनकार करके जुर्म किया, उसकी सज़ा में उन पर जो अजाब नाजिल हुए, आज के इस दौर में जहां हम जिंदा हैं, क्या ये बातें हमें दिखाई नहीं देती? ये असूल तय है कि जब नुमाइंदा खुदा का इनकार होगा तो ये अजाब नाजिल होगी। आज आप गौर से देखिए, क्या टिड्डियों के हमले हमारी फसलों और खेतों को खराब नहीं कर रहे? क्या आप देख सकते हैं कि जब करबला में नवासे रसूल को शहीद किया गया तो जमीन पर मौजूद तमाम के तमाम कुफार के घरों में खून की बारिशें और पत्थरों के नीचे से खून बरामद नहीं हुआ, उनकी हांडियों में खून को नहीं पाया गया। आप देख सकते हैं कि हमारे जमीनों पर तूफानों ने क्या कहर मचा दिया, सैलाबों ने इंसानियत को तबाह बर्बाद कर दिया। तो आखिर इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात तो यही है जो कुरान खोल खोल के बयान कर रहा है कि हुज्जत खुदा का इनकार करने वाले इन अजाबों में मुब्तला रहेंगे और मोमिनीन उनके साथ रहने के बावजूद जो खलीफा खुदा, नबी खुदा, हुज्जत खुदा के बताए हुए असूलों पर अपनी जिंदगियों को मुंतहिज करते हैं, करार देते हैं, क़याम करते हैं, वो हमेशा से इस निज़ाम में अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाबों में महफूज रहेंगे। आज भी आप देख सकते हैं कि जब सैलाब आते हैं तो चंद घर महफूज रहते हैं। आज भी आप देख सकते हैं जब टिड्डियां हमला करती हैं तो कुछ लोगों के फसल और खेत खलियान महफूज रहते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि जब नागहानी जलजले आते हैं तो चंद घर महफूज रहते हैं। हमें उन लोगों से, उन लोगों के माशरती निज़ाम से, हमें उन लोगों की कैफियत से आगाही लेनी होगी। हमें इंसानियत के रास्तों में इस कुरान से हदायत लेनी होगी। इंशाअल्लाह हम अगली एपिसोड में खूने अंबिया जब बहाया गया तो उसका अंजाम क्या हुआ, इस पे गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।